Today's Rhema word. See, I will make you into a threshing sledge, new and sharp with many teeth. Isaiah chapter 41 verse 15. Amen. இதோ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்களுள்ள எந்திரமாக்குகிறேன். ஏசாயா 41:15. ആമേൻ. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതും ആയ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു. യെശയ്യാവിൻ്റെ 41:15. ఆమేన్. కక్కులు పెట్టబడిన పదునుగల కొత్తదైన నురిపెడి మ్రానుగా నిన్ను నియమించి ఉన్నాను. యెషయా 41:15. ಆಮೇನ್. ಹೀಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಹೊಸದಾದ ಹರಿತವಾದ ನೂರುವ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. ಯೆಶಾಯ 41:15. ಆಮೇನ್.